हेलो नमस्कारू। आज हांव एक पांच स मिनिट उलोवचें तुमचे लागीं। नेक्स्ट वीक आनी ताजे नेक्स्ट वीक हांव मोगल सल्ल्यागल घार वच्चें आसा, हांव आनी मोगल बामण। तेमी ती विडियोज करूंक कितलो वेळ मेळटा म्हणून वतना, जाल्यार अभ्यास करचें आसा म्हाका वेळ मेळटा वळी नोट्स काडून दवरचें आसा कंटेंट। आनी मुख्य म्हळ्यार भगवत गीतेचेर हें करूंक जाय आशिल्लें म्हाका, कित्याक म्हळ्यार म्हगेले बूक भोव जड आसा, वेट चड जाता आनी तें हांव घेवन वचना, तें करना। जाल्यार कॅज्युअल विडियोज हांव काडूंक फाव आसा, थंय मस्त निसर्ग सौंदर्य आसा, तांगेल तगू गार्डन आनी भोव आमटे आसा, सो आय विल मेक यूज ऑफ इट। आय एम श्युअर यू विल लायक माय सन्स हावस। आय विल शो यू द हावस, especially the Vasri which is our first love na. Vasri is our first love. We want everything hatta lag जावंक सगळें, तर त्या वासरीचे फोटो दाखयता, कलेपणी करून दाखयता, कडेरी भायले टूर घराच टूर दाखयता, तांगेल वरंडांत सनसेट भोव गमक दिसता, तग्गू पुरा गार्डन्स आसा ती, ताजे हांव यूज करता, तुमकां दाखयतात। आनी थंय बसून हांव सकाळीं वॉका वता, थंय बसून हांव तुमचे लागीं उलयता। जाल्यार अशी ठोस अशे कंटेंट हांव करूं जाय आशिल्लें, कॅज्युअल कंटेंट्स। आनी त्या ती आतां हांगा म्हाका सुमार काम आशिल्लें हातांत विडियोची। एक म्हळ्यार इंटरव्यू घेवचो आशिल्लो संध्या चंदावरा गेलो, ती अमेरिका आसता, ती रजेर येवची आशिल्ली, आयल्या ती। जाल्यार तिगेल तुमकां गोतच न्हू, अमेरिकान आयल्यांगेले एजेंडा मस्त एकदम एका म्हापशे एक टायम टेबल आसता, सो त्या हान तूं मोगल आनी तिगेले मेळामेळ जावचे कश्ट। पापा ज्योतीन आमचे खातीर वेन्यू थंय फिक्स करून दवरलेलो सगळें, जाल्यार आतां फायच एकू दिवस व्हरलो, केन्ना करतली, म्हाकाय तितले तडातडीन करूं जायना। सो सम टायम लेटर केन्ना ती वापस येता पळय, कारण हांव काय भायर गांव वचचें एकदम अप्रूप वचनाचें हांव। हे फर्स्ट टायम तिगेल हांगा येवचें आनी हांव भायर गांव वचचें कोइन्सायड जाल्या, त्या तें म्हाका मिस जाता। तशीच वसंती त्रासी म्हणून मुगल नगरकर, वसंती त्रासी नगरकर, तिगेल ना ती मिलिटरी जॉइन जाल्या, आर्म फोर्सीस जॉइन जाल्या ती। सो दॅट इज कौतुक करसारको विशय आसता। आनी आमगेली इद्रारी सान्नां छोड जालेली ती ना, ती तिगेली आसता बेज्ड इन पुणा, म्हळ्यार तिगेल आवस बापूस घरा आवस बापूस पुणान तूं, जाल्यार हांगा येवन वचून आसताली वेकेशन्सान, तूं पळयलें चेडूं। सो तिगेल एक इंटरव्यू घेवया, वॉट मेड हर थिंक ऑफ जॉयनिंग द फोर्सीस, that I want to do with her. That she is coming in February. See, tomorrow is the last day of February. Day after don't. For me, it's the last day because we are going on Tuesday early morning. We are going. So tame जायचना, but she is here only. She'll can yattala हांव करता। आनी एक म्हाका करचें चैतन्य शशीतल असणे, तो आमगेलो दादर सभेचो, आनी हांवय नाटकां छान तसो तेमी ती ताका हांव गोत तसो, म्हाका तरी तो तरी सगळ्यांक गोत तसो, जाल्यार ताका हांव गोत तसो येता म्हळ्यार हांव नाटकाचे फिल्डांत आसा, कोंकणी नाटकाचे लिटरेचरां आसा म्हणून। तर केन्नाय चंद्रंपाची म्हणटा खंय मेळ्ळ्यार, सो पळयता इफ ही इज विलींग देन आय वॉन्ट टू टेक वन आमची गेलो इंटरव्यू विथ हिम। ही एंटरटेन्स यू लायक एनीथिंग. So that is on the agenda for future. I don't know how much it will come, but it should. आणि तशीच म्युजीक हांव पळयता असो, म्हगेल्या एनालिटिक्सान म्हाका येता की तुगेल्या प्रेक्षकांक म्युजीक आवडटा, सो तूं म्युजीक चड दिवंका जाल्यार पळया ती
प्रत्येक म्युझिक आम्ही घालूक गेल्यार यूट्यूबार ताणू घेवंक का कोणाक आमी आयकता तें आमकां आवडटें त्यावेळेस कॉपीरायट येता कॉपीरायट आयल्यार स्ट्रायक येता एक पांता जाल्यार व्हेरी मेनी पीपल आर व्हेरी कायंड आतां कौशिकी गेला हांव घाल न्ही चक्रवर्ती त्यावेळी कॉपीरायट आशिल्लो जाल्यार तांणी एलाव केलें म्हाका वापरूंक तशें एलाव करचें चिके अप्रूव न्ही म्हणून म्हाका चिके हें जाता म्हाका म्युजिकांत आवड आसा सगळें आसा जाल्यार हांव काय म्हण मुगल व्हिडिओ घालचे सारकें मुगल आवाज येना म्हण येना ज्ञान येना जाल्यार एप्रिशिएट करूंक म्हाका कळटा सो तांणी तशें बरयलां तशीच म्हाका सिरियल्स पळोवची आवड आसा आनी ताजेरी फट्टने म्हाका तोंडान थोडून कॉमेंट्स येतात तरी आनी नरेट करची म्हाका आवड आसा आय हॅव डन माय वॉयस ओवर ना इन कथा बी सो आय वॉन्ट टू गो इन दॅट लायन यू नो वन चॅनल आय वॉन्ट टू मेक ऑफ दीज सिरियल्स बट आय डोंट नो हाव टू गो अबाउट इट देर इज नो म्हाका गायडन्स कोणाकले मेळना सगळें पळोवंक आतां कशें जाता म्हणून मनान मस्त आसा कशें जाता म्हणून गत ना जाल्यार एक मात्र खरें आय एम हियर टू स्टे म्हाका हें मेळ्ळी तें मेळ्ळी म्हणून हांव भूमी सोड धांवन वतली तसली न्हय हांव निगर घट्ट आसा पेशंट आसा आनी हांव मुख्य म्हळ्यार हांव पयशा खातीर करना हांव एंटरटेनमेंटा खातीर करता हांव लोकांक उलोवचे खातीर करता ते मीत म्हाका बाकी कसल्याची चिंता ना एज लॉंग एज गॉड गिव्स मी कंटेंटमेंटान तुला कंटेंट न्ही कंटेंट अरे काय ना जाल्यार स्तुती मंजिरीन तुजो स्तोत्र म्हणटा भजनावलीन तुला भजन म्हणटा सत्यसाईबाबागेल भजन म्हणटा अरे मल्ल्याक मस्त बगस करूंक कसल्याची इच्छा नातील हांव केल्यार मल्ल्याक मस्त बगस जाल्यार यूट्यूबान म्हाका जर तूं हेंच करी तेंच करी म्हणल्यार म्हाका सादिना म्हाका फ्रीडम जाय आय एम अ फ्री बर्ड आय एम अ मनस्विनी आय सी सत्यम मंगेश पवारू शंख वाजयतास ह्या वेळार सत्यम हांव मनस्विनी म्हाका मनांत कल विचार येता तें हांव प्रगट करता टेलर मेड नाही तरी आमी मेळया आतां आज नंदिनी गेल माई गेल 13th डे 12th and 13th डे आसा तर आमकां आपयल्या आमी रेडी जाल्या ती तिने 12 घंटे भितर आपयल्या म्हणून हांव म्हळ्यार त्याच म्हणसरी तुमचल्याक उलोवया म्हणून चिकी गपशप करुया आनी हांव फिल्म रिव्यू एक सायकल आहा जो फिल्म रिव्यू दिवचो आसा भोग आमटो आसा तो वाचचा ती कळ्ळें मराठी नासतो कारण तो मराठी पिक्चर मराठीन आसा भोग आमटस तें तुमी पळयात आयकयात हांव कल्ल उलयता हां पळोवया आज जाल्ल्यार सांजे करतना सांजे आज म्हाका पॅकींग करचें आसा पुरो सामान हांव मानचार काडून दवरला मोगल बामणाल पॅकींग जाल्ल्या मोगल पॅकिंगान मुख्य कल गतस की वखद कडे मगले वस्त्र 15 दिवसा वता म्हळ्यार हांव 15 वस्त्र घेवन वचना एक 4 जावं 5 घेवन वता 3 चालटून पालटून हांव वापरता बास कल करचें आसा गमटी आसात वस्त्र पळय असली वस्त्र घाले अशी धुल्ले अशी घाले इस्त्री जाय जाल्यार करची आनी घालचे एक 4 वस्त्र एक 2 घरान घालूक ती मागीर बरीची म्हळ्यार फक्कन तक वचका जावं ती प्रियान सांगल्या मम्मी आमगेल्या घरा भायर from one tenant to the last tenant there is a long corridor you and daddy can even walk there so if we feel too lazy to go down and we want to walk so घार घालचे कपडे सुद्धा चिके हाजे पशी चिके सिंपलर म्हळ्यार चिके पोरणे जाल्यार भायर भोवन सारके कॉरिडॉरार भोवन सारके तसले घालचे आसा अगदी मोजकेची म्हळ्यार आमकां सेवा सप्ताहाक वचून अभ्यासच न्ही सेवा सप्ताहाक आमी कितली गम्मत करता ती देवा म्हाका आनी एक पांत वचचेंच रे
म्हाका घेवन वच तूं सेवा सप्ताक, म्हाका वचचें आसा. चला तरी मेळया. पळय गुरूंगेलो उगडास केलो आनी गुरूंगेलो उगडास कोरूची. आमगेले माता राणी कार्ला देवी गेलो उगडास कोरूची. हांव हो व्हिडिओ बंद करता. हां, मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू. बाय. हॅव अ नायस संडे. एन्जॉय.